سر کوئی مہمان سب سے پہلے تو میں اپنے میڈیا کے صحافی دوستوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمارے اس انویٹیشن پہ یہاں آپ تشریف لائے اور ہماری آگاہی کا لوگوں تک پیغام رسائی کا آپ ذریعہ بن گئے. آج ہم یہاں شانتی نگر ڈالمیا میں بیٹھے ہیں جو کہ حلقہ NA-243 کا حصہ ہے اور یہ حلقہ وہ حلقہ جہاں سے وزیر اعظم صاحب نے خود الیکشن لڑا اور بعد میں مجھ ایک نوجوان کو یہاں سے ٹکٹ دے کر الیکٹ کروایا. یہ شانتی نگر ڈالمیا کا علاقہ یہ ان علاقوں میں سے ایک ہے جو کراچی میں سب سے پرانے یا قدیم علاقے ہیں. جس طرح لیاری ہے اسی طریقے سے شانتی نگر ڈالمیا کا یہ علاقہ جو آزادی سے پہلے سے یہاں پہ یہ لوگ آباد تھے. اور آپ یہاں کا حال اٹھا کے دیکھیں کہ وہی یعنی کوئی ترقی ان لوگوں نے دیکھی نہیں. یہ آج بھی وہی کراچی کے مین سینٹر میں ہونے کے باوجود ایک میٹروپولیٹن سٹی کے درمیان میں ہونے کے باوجود آج آپ ان کے حالات دیکھیں کہ دیہاتی ماحول میں رہتے ہیں لوگ. کوئی بنیادی فیسلٹیز موجود نہیں ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ شانتی نگر ڈالمیا کو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اون ہی نہیں کرتا. یہ ایک دنیا کی پتہ نہیں کون سا قانون کون سی لاجک ہے یہ کہ آپ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جاتے وہ کہتے یہ علاقہ ہمارے انڈر نہیں آتا. کیسے نہیں آتا؟ کراچی کے درمیان ہے, کراچی کے اندر موجود ہے, کوئی باہر کا کوئی علاقہ تو نہیں. وہ کہتے یہ ہماری جورسڈکشن نہیں. آپ سیوریج کی کوئی کمپلین لے کے جائیں وہ کہتے ہیں ہماری جورسڈکشن نہیں. آپ پانی کی کوئی ایشو لے کے جائیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں, یہ علاقہ ہمارے اتھارٹی میں نہیں آتا. اور یہ لوگ دکھ درد پریشانی میں رہے. پانی کی قلت ہے یہاں پر. سیوریج کا آپ حال دیکھیں, کوئی ایک سیوریج کی کوئی گلی ٹھیک نہیں ہے. وہ سیوریج اوور فلو کرتا, ساری سڑکیں جو ہے وہ دریا کا منظر ہے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو وزیر اعظم صاحب نے فنڈز مختص کیے ہر قومی اسمبلی کے لیے 15 کروڑ روپے سالانہ, جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو آگاہ کیا کہ اس حلقے کے فنڈز پچھلے سال لیپس ہو گئے تھے. اب وہ فنڈز ری ویلیڈیٹ ہو کے پچھلے سال کے اور اس سال کے ملا کر اب پیسے آ رہے ہیں. ہم نے شانتی نگر ڈالمیا کے لیے جو سب سے اولین ترجیح دی وہ پانی کو دی ہے. لوگوں کیونکہ یہاں ہم جتنی سڑکیں بنا لے یا کوئی اور ترقیاتی کام کرتے, سب سے بنیادی جو لوگوں کا حق تھا, جو لوگوں کی یہاں پر تکلیف تھی اور لوگوں نے جو سوال کیا ہم سے وہ پانی کے بارے میں کیا. تو میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ شانتی نگر میں تقریباً ہم غزل ویڈیوز سے لے کے موچی پاڑا, UC آفس سے لے کے دلوش پاڑا, COD سے لے کے مجاہد کالونی اور پھر COD فلٹر پلانٹ سے لے کے سندھی پاڑے تک یہ ساری پانی کی لائنیں, جو کوئی لائن 70 کی دہائی میں تھی, کوئی جنیجو کے ٹائم میں ڈالی ہوئی تھی, کوئی آزادی کے بعد سے ڈلی ہوئی تھی, یہ سب ہم اب اس کو بالکل سرے سے نئی لائنیں ڈال رہے. 20,000 رننگ فیٹ سے زیادہ کی یہ لائن ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے ان لائنز کی انسٹالیشن کے بعد اس جگہ کا شانتی نگر ڈالمیا کا تقریباً 90% پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے گلیوں میں ٹف پیور کا, سیوریج کی لائنوں کا اور کچھ سڑک کی تعمیر کا اپنے اسکیمز میں یہ سارے ہم نے ڈالا ہے. کروڑوں روپے کا کام اس علاقے کے لیے ہم نے مختص کیا. یہ سب بتانے کا مقصد ایک ہے, ماضی میں ان علاقوں کو تعصب کی نظر کیا گیا, ان علاقوں میں جان کے کام نہیں کیا گیا, کیونکہ ماضی کے لوگ وہ جہاں سے الیکٹ ہوتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہم وہاں پیسہ لگائیں, وہاں کام کریں جہاں ہمارا ووٹر ہو. جہاں ان کا ووٹر نہیں ہوتا وہاں وہ لوگ کام تو چھوڑے, تکلیف دینے کی کوشش کی جاتی. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ماضی میں جو اینٹی ووٹرز ہوتے وہ ان کے علاقوں میں کام نہیں ہوتے تھے. ہم نے یہ پہلے دن سے تیہ کیا, میں MNA ہوں یا MP ہے, ہم لوگوں نے
सिर्फ तहरीक इंसाफ के वोटर्स की खिदमत नहीं करनी। 7 लाख की आबादी है इस हलके में। हम MNA MPA उन तमाम आबादी के नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके तमाम तकालीफ हमारी तकालीफ है। हमने किसी से तासुब नहीं करना कि ये PTI का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये MQM का है, ये जमात का है, फला है फला है। हमारे हल्के का रिहायशी है, उसका मसला मेरा मसला, उसके लिए लड़ना है मैंने, उसके लिए इदारों में भाग दौड़ करनी है। तो शांति नगर डालमिया इस हल्के का कह सकते हैं सबसे पसमानदा इलाका होके रह गया, और इसमें वफाक से जो हम मदद हासिल कर सकते थे इस इलाके की फलाह बहबूद बेहतरी के लिए, वो हमने किया। मैं फिर से कहूँ कि चंद करोड़ रुपए इस इलाके की बेहतरी के लिए नाकाफी है। हमारे पास जो फंड्स का इख्तियार आया उसमें हमने इस इलाके को पीछे नहीं रखा, इस इलाके को भूले नहीं। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारी जिम्मेदारियां सूबाई हुकूमत की है। हम पानी का काम करा रहे हैं, ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिसका चेयरमैन वजीर बल्दियात सिंध है, उसका काम है ये। अगर हम सड़क बना रहे हैं तो ये इनकी जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की। अगर हम सीवरेज की लाइन डाल रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है। हम जो भी काम करते हैं इनसे NOCs लेके करते हैं, क्योंकि मलकियत इनकी है। इसकी मेंटेनेंस इन्होंने करनी थी, मजबूरन हमें करनी पड़ रही है। तो ये बताने का मकसद है, हम इख्तियारात के रोने नहीं रोएंगे, ना रोए पहले कभी। जहाँ इख्तियार खत्म होगा वहाँ लड़ाई का इख्तियार शुरू होगा। और ये साबित किया है, मैं MNA होने के बावजूद 3 तलवार पे लड़ा। इन्होंने एक दिन में 2 बार जेल डाला, तशद्दुद किया हमारे लोगों पे। CM हाउस के अंदर गटर का पानी फेंका, ये बताने के लिए कि हमारे लोग तकलीफ में या उनके घर के बाहर गटर का पानी खड़ा है। ये क्यों कि मैं इख्तियार ये नहीं कह सकता कि इख्तियार नहीं है मैं घर पे बैठ जाऊं या दुबई मलेशिया में अयाशियां करूं इनकी तरह। इख्तियार नहीं है, लड़ूंगा, अपने लोगों के लिए इदारों में भाग दौड़ करूंगा, इनका हक लेके आऊंगा। इस हल्के में हमने काम कर भी रहे हैं अभी वफाक के फंड से, और करवाना भी आता है। लड़ झगड़ के काम लेकर आते हैं इन लोगों के लिए, और इंशाअल्लाह ये अज़म जारी रहेगा। मेरे को भरे में मैंने हेल्प भी किया। ये इलाका शांति नगर का इलाका वो इलाका है जो दहाइयों से नज़रअंदाज रहा। जैसे MNA साहब ने बताया, ये पाकिस्तान बनने से पहले की आबादी है। ये तो वो इलाके हैं जहाँ पे सबसे पहले तरक्याती काम की शुरुआत होनी चाहिए थी पिछली हुकूमतों की जानिब से भी। हुआ ये कि इस इलाके ने अगर किसी को वोट दिया उसने भी मायूस किया, इस इलाके ने जिसको वोट नहीं दिया उसने तो फिर इसको दुश्मन समझ लिया। माजी में ये रविश रही कि जो यहाँ से लोग मुंतखब होते वो सज़ा देते इस इलाके को, ये समझ के कि यहाँ से तो वोट ही नहीं मिला, तो इसको तो आप नज़रअंदाज करें और सज़ा के तौर पे लें कि इन्होंने हमें वोट क्यों नहीं दिया। अच्छा, जो देते वो कहते हैं तो वोटर ही हमारे। ये जो सोच है ख़ास तौर पे कराची में इस तरह के इलाकों में, इसकी वजह से लोगों के अंदर एक मायूसी पाई गई। लोग ये समझने पे मजबूर हो गए कि शायद ये जो वोटिंग का कॉन्सेप्ट है, किसी को दे के देखे वोट या किसी के खिलाफ देखे वोट, ये निज़ाम जो है उनकी फलाह बहबूद के लिए नहीं है। लोगों का इस निज़ाम के ऊपर से मायूसी की तरफ जो है वो रुझान बढ़ गया। इसी वजह से आप देखते हैं कि ऐसे इलाकों में आपको वोटर टर्न आउट भी कम होता हुआ नज़र आता है। हमने ये तहैया किया, जिस दिन हम इलेक्ट हुए हमने कहा कि जितना भी इस इलाके में रहने वाले जितने भी रहायशी हैं वो तमाम के तमाम की जिम्मेदारी हम पे है। हमने ये बिल्कुल नहीं देखना कि कौन किसका वोटर है, हमने ये देखना है पाकिस्तान का शहरी है, ये टैक्स पेयर है, ये हमारा भाई है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे मोहल्ले वाले हमारे पड़ोसी हैं। इसी वजह से हमने हर इलाके की जिस हिसाब से नीड थी, हमने
जो हमें प्रोजेक्ट्स के हवाले से फंड मुख्तस किया गया वफाक की जानिब से, हमने उस इलाके की निस्बत से नीड जो थी, डिमांड जो थी, उस तरह के प्रोजेक्ट्स हमने प्रपोज किए। पानी का मसला एक ऐसा इंतहाई संगीन मसला है शहर में कि आपने देखा कि उसके ऊपर लड़ाई झगड़े भी हुए, लोगों के ऊपर फायरिंग भी हुई और ज़्यादा ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस इलाके में पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत थी और यहाँ की बड़ी गुंजान आबादी है। यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ तो है ही नहीं, जब पीने का पानी मुयसर नहीं है तो कुछ भी नहीं। एक चीज़ ये कि जिम्मेदारी किसकी है, इख्तियार किसका है। हमने इलेक्शन से पहले भी, चाहे कोई भी कॉर्नर मीटिंग हो, चाहे कोई भी महफिल हो, सब ने एक चीज़ कही थी कि हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारे पास इख्तियार नहीं था। ना आज हम ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, ना हम कल ये कहेंगे। अगर ये हमारे इलाके के रिहायशी हैं, इनको रिप्रेजेंट करना हमारी जिम्मेदारी है, इनके इश्यूज़ को हाईलाइट करना हमारी जिम्मेदारी है, इनके इश्यूज़ को हाईलाइट करके उनसे काम कराना हमारी जिम्मेदारी है। अगर वफाक पिछले साल सूबे सिंध की हुकूमत को 640 अरब रुपए दे रहा है एक साल में, और पिछले 10 साल में 4000 अरब से ज़्यादा की रकम दे चुका है, सिर्फ इसलिए कि वो पीने के पानी, गटर की लाइनें, सड़कें, सेहत, तालीम के काम पे फोकस करे, सर्विस डिलीवरी के जो महकमे हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, और तब भी वो ना कर पाए। और इस तरह के इलाकों में हम देखें ना सड़क है, ना पानी है, ना सीवरेज है, तो सवाल ये उठता है कि इस 4000 अरब से ज़्यादा का अमाउंट पिछले साल 640 अरब रुपए वफाक ने सिंध को दिए, इसीलिए दिए कि सर्विस डिलीवरी के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो, और वो नहीं होती तो सवाल ये पैदा होता है कि पैसा जा कहाँ रहा है। जब भी हम पैसे की बात करते हैं कि पैसा जा कहाँ रहा है, इनकी चीखें निकल जाती हैं। इस सूबे के सीएम जिनका फाइनेंस सेक्रेटरी प्ली बार्गेन में पैसे वापस कर चुका हो, ये तस्लीम कर चुका हो कि हाँ मैंने करप्शन की, मुझसे 12 मिलियन रुपए जो है वापस ले लो और इसके एवज मुझे छोड़ दो। अगर फाइनेंस सेक्रेटरी एक सूबे का इस तरह करप्शन करके पैसे वापस करे और उसका वजीर अगर सीएम खुद हो, तो सवाल तो उठता है कि मुराद अली शाह साहब आपके नाक के नीचे हो क्या रहा है। ये करप्शन का जो बाजार लगा हुआ है, जुम्मा बाजार, जिसमें आपने ठेले लगाए हुए हैं करप्शन के जुम्मा बाजार में, ये आप चलाने कैसे दे रहे हैं? आप तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर है, आपका फाइनेंस सेक्रेटरी जब प्ली बार्गेन करके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आपकी हुकूमत, आपकी सूबाई सिंध के अंदर जितने भी महकमे हैं, इनके अंदर जितने भी सरकारी मुलाजिमीन हैं, ये तो करप्शन के बाजार में, जुम्मा बाजार में बैठे हुए ठेले लगा के। हम सवाल ना करें, हम पूछे ना, ये अवाम के टैक्स का पैसा है, ये आपकी जागीर नहीं है। 640 अरब रुपए सिर्फ एक साल में आपको दिए, 4000 अरब रुपए आपको पिछले 10 साल में दिए जा चुके हैं। तब भी अगर पानी ना मिले, सड़कें ना बने, सेहत ना मिले, तालीम ना हो, तो सवाल करना अवाम का फर्क है। हम सवाल करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए हम ये कभी नहीं कहेंगे कि क्योंकि काम इनका था तो काम भी ये करें। ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है। अगर ये काम कहीं पे नहीं करते, वफाक इंटरव्यू करेगा, इंटरफेयर भी करेगा, और वफाक दाद रसी भी करेगा। कराची के शहरियों की ख़ास तौर पे आके मदद भी करेगा और आके इनका हाथ भी पकड़ेगा, क्योंकि कराची शहर ने वोट दिया इमरान खान को, इस हल्के ने वोट दिया इमरान खान को, और यहाँ के शहरी सबसे पहला राइट रखते हैं कि जी वफाक से कहें कि हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, जो वफाक कर भी रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करेगा। तो आज शांति नगर में जिस स्कीम की हम आज इफ्तिताह कर रहे हैं, पानी का है, इसके अलावा सड़कों के भी काम है, सीवरेज के भी हैं, और भी दीगर काम होते रहेंगे। इंशाल्लाह हम इलाके के मसाइल को उजागर भी करते रहेंगे और यहाँ पे
اس طرح کے جو نیڈ ہے علاقے کی اس کو بھی پوری کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. دیکھیں ایک تو چیز یہ کہ کیونکہ یہاں کی پبلک سے جو رشتہ قائم ہے تو ہمیں ڈے ٹو ڈے یہاں کے مسائل وہ بیچتے رہتے ہیں اور اس پہ جس قدر ہم اداروں کو انگیج کر سکیں یا ہم خود سے کچھ کر سکیں. یہ جو اسکیمس کا ابھی میں نے ساری تفصیل بتائی آپ کو, یہ لوگوں کا فیڈ بیک ہے, یہ لوگوں کے مسائل جو ہم تک پہنچے اس پر ہم نے یہ سارے اسکیمس کا ٹائپ کیا. تو جو ہمیں یہ مسائل جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ زمینوں کے ایشوز ہیں, لوگ بیچتے رہیں گے, باقاعدہ رسپونڈ کریں گے اس پہ, اور جس قدر اداروں پر ہم پریشر ڈال سکتے ہیں یا پبلک کی سپورٹ سے ادھر مافیاز کے آگے رکاوٹیں پیدا کر سکیں وہ میں پورے حلقے میں کر رہا ہوں. چاہے میں آپ کو ایک چیز بڑے آسانی سے بڑے واضح الفاظ میں کہوں, اس حلقے میں ہم نے چاہے وہ بلڈر مافیا ہو, چاہے وہ قبضہ مافیا ہو, چاہے وہ یہ منشیات والے ہو, چاہے وہ پولیس مافیا ہو, چاہے یہ جتنی بھی جو ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن کی ہے, ان سب کی سانس میں تنگی ضرور لا رہے ہیں. مصیبت یہ آتی ہے کہ ادارے ہمارے پاس نہیں ہوتے تو پہلے تو اداروں سے لڑنا پڑتا جن کا یہ کام ہے ان کو روکنا. پہلے اداروں کے خلاف احتجاج کی دھمکیاں, میڈیا کا استعمال, سوشل میڈیا پر کیمپینز کرنی پڑتی, اس کے بعد ہم آگے جاتے جو مین کلپریٹ ہوتا. لیکن میں یہ چیز آپ کو اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ جس قدر ان کے آگے رکاوٹ ہم پیدا کر سکتے کریں گے پبلک سپورٹ سے, پبلک کو اکٹھا کر کے. یہ بتائیے کہ 2 سال کے فنڈ آپ کے پاس آ رہا ہے 30 کروڑ روپے, تو شانتی نگر میں پانی کے, سیوریج کے, سڑکوں کے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں, یہ قسمت بدلنے جا رہی ہے, تو کتنا پرسنٹ آپ فنڈس کا شیئر یہاں لگا رہے ہیں, پرسنٹیج ذرا بتائیے گا, آپ کو کیا کہتے ہیں؟ دولت بھائی, اس میں یوں سمجھیں کہ 30 کروڑ میں سے تقریباً 4 سے 5 کروڑ کی اسکیمس جو ہیں وہ اس علاقے میں, جس میں مینلی پانی کا کام, سیوریج ہے, کچھ گلیوں کا ٹف پیور ہے اور مین روڈ ہے. نیکسٹ فیز میں ہم نے اور کچھ پلان کیے ہیں, لیکن ابھی قبل از وقت ہوگا کہ میں پہلے سے اس کا اعلان کر دوں. تو آہستہ آہستہ ہم نے ادھر کے جو بھی اسکیم آئے گی اس میں اس علاقے کو ہم نے بھولنا نہیں ہے, اگنور نہیں کرنا. ماضی میں کیا گیا ہے, ماضی میں جان کے کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو وفاق کے ادارے ہیں, یعنی ہم نادرا کے ہر مہینے یہاں پہ ایک گاڑی لگاتے, نادرا کی رجسٹریشن کے لیے موبائل وین آتی, یہ سہولت دیتے. اس کے علاوہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ جو ہمارے ساری یہ کارپوریشن ہے, ادھر ہم نے درخواست دی ہے کہ یہاں پہ یوٹیلیٹی اسٹور قائم کیا جائے, کیونکہ پہلے تھا. امن کمیٹی کی جب دہشت گردی یہاں شروع ہوئی تو وہ یوٹیلیٹی اسٹور کی دہشت گردی کی نظر ہوا اور بند کر دیا گیا. اس کو بحال کرنے جا رہے ہیں وہ پروسیس میں. تیسری چیز ہماری کوشش ہے, اس کے لیے بھی درخواست جمع کرائی ہے کہ یہاں پہ احساس رجسٹریشن سینٹر قائم کیا جائے, کیونکہ یہاں پہ پاورٹی لائن سے نیچے سارا یہ طبقہ ہے, ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ یہ اندراج کرائیں اپنا احساس سینٹر. اچھا یہ بتائیے گا کہ جعلی مردم شماری پر آپ خاموش رہے, اس کے ساتھ کراچی پیکج کا کیا تھا؟ دیکھیے, جعلی مردم شماری پہ جو ہمارے پلاننگ کے منسٹر ہیں, ابھی انہوں نے 2 دن پہلے ہی پریس کانفرنس کی ہے, ایم کیو ایم ساتھ بیٹھی ہے, جو ایم کیو ایم کے تحفظات تھے ان کو دور کیا ہے, اور مل کے یہ آگے اس کا اعلان کیا ہے کہ مل کے اس کا نکالیں گے. جو کراچی پیکج کا کیا تھا؟ کراچی پیکج کا یہ واضح کر دو, 1100 ارب روپے کا اعلان ہوا تھا. اس میں سے 3 پروجیکٹس کا اختیار وفاق کے پاس گیا تھا, KCR, K4 منصوبہ, اور تیسرا جو نالوں کی صفائی تھی. نالے کی صفائی پہ آپ کے سامنے ہے کہ انکروچمنٹ پر کام کرنا سندھ حکومت کا اختیار تھا, صفائی کرنا NDMA کا اختیار تھا. ابھی اس میں جو انکروچمنٹ کا اینٹی انکروچمنٹ کا عمل ہے بہت سلو ہے,
महमूदाबाद पे आपके सामने ये लोग कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन स्लो है। 38 बड़े नाले और सब इंक्रोचमेंट की नज़र है। वंस इंक्रोचमेंट हटती है तो सफाई की जाएगी। नंबर 2, K4 पे काम शुरू हो गया, वाका ने उसको टेक ओवर किया, राइट ऑफ वे सिंध गवर्नमेंट ने दे दिया उनको, वो कंसल्टेंट हायर कर चुके हैं, उस पर काम शुरू है। और तीसरी चीज़ KCR पे टाइम लगेगा। KCR का बताओ, KCR से 3 महीने के ऊपर जो है टेंडर हो चुका है कंसल्टेंट हायरिंग का, और वो मेरे ख्याल से कुछ हफ्तों में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो 2 महीने के अंदर अपना सर्वे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बताया जाएगा कि कहाँ पे स्टेशन होने चाहिए, क्या ट्रैक होना चाहिए। उसके बाद जो काम इसका प्लानिंग में कंप्लीट है KCR का, लेकिन फिर जो है उसका प्रोसेस जो रीडिज़ाइन हो रहा है पूरा इसका ट्रैक, और जहाँ पे स्टेशन पे पुराने हो चुके हैं उन जगहों पे नहीं होने चाहिए, मेन रोड की तरफ रुझान होना चाहिए। तो इसके ऊपर प्लानिंग हो रही है, कहाँ पार्किंग प्लाजा होनी चाहिए, सब होना चाहिए। KCR का मनसूबा इन तमाम स्कीम का अगर सबसे तेज़ी से कोई काम हो रहा है तो KCR का, बट ग्राउंड पे आने में वक्त लगेगा। आलमगीर भाई, एक आखिरी सवाल ये है कि पहले तो ये बता दें, ये जो मनसूबा है तकमील का बिल्कुल मुद्दत टाइम से रहेगा। सेकेंड ये कि ऐसे मनसूबों पर हमेशा करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं, उसके हवाले से आप लोगों की क्या प्लानिंग है और ये मुद्दत कब? बहुत अच्छे सवाल है फैज़ भाई। ये जो पानी के मनसूबे शुरू भी हो चुके हैं, कुछ अभी शुरू होने, यहाँ पे इसके पाइप वगैरह मौजूद हैं। तकरीबन 2 से 3 महीने में ये सारे काम इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे। दूसरी चीज़ ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये जितने डेवलपमेंट के काम होते इसमें माजी में करप्शन होती रही है, और मैं कहता हूँ कि अभी भी लोग कोशिश कर रहे होंगे। जो जुड़ा होगा या जो ठेकेदार आता है वो कमाई के लिए आता है, वो कोई सोशल वर्कर नहीं होता कि वो फलाई काम के लिए आता है। लेकिन मेरी हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अमानतदार हैं लोगों के, हमारी जिम्मेदारी है कि इस पर पूरा चेक रखें। हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें सारे वो लोग हैं जो टेक्निकलिटीज़ को जानते हैं, वो इन तमाम स्कीम्स की सुपरविजन करेंगे। उसमें बिल्डर्स भी हैं, उसमें नामी ग्रामी लोग हैं, उसमें हमारे एक्स नाज़रीन हैं जो चेक रखते हैं कि जो BOQs है, जो बिल ऑफ क्वांटिटी है और जो स्पेक्स PC1 में मौजूद है वो फुलफिल हो, उसमें किसी किस्म की 2 नंबरी ना हो, कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये हमने एक ठेकेदार पर यहाँ पर उन पर तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 बार उनकी सुपरविज़न होती है। हमारी ये कमेटी आके चेक करती, और मैं ये आपको मेक श्योर करूँ कि हमने इनको बहुत ज़्यादा जो है वो टफ टाइम दिया है जो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। और ये आप इन कॉन्ट्रैक्टर्स को इंटरव्यू कर लें या PWD के लोगों को इंटरव्यू करें, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस था टेंडरिंग का, कॉन्ट्रैक्टर्स की बिडिंग का, ये सब PWD ने किया। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। फला कॉन्ट्रैक्टर क्यों आ गया, फला क्यों आ गया, हमने ना इस पर कभी इन्फ्लुएंस किया है ना करना है। और सबसे अहम बात ये कि माजी में MLA MPs के कट होते थे, इन तमाम स्कीमों में उनका परसेंटेज बंदा होता था 10%, 15%, और उसी वजह से काम कॉम्प्रोमाइज होता था, उसी वजह से क्वालिटी पब्लिक का पैसा लूट लिया जाता था। मैं ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताऊं कि 1 रुपये खाना तो दूर की बात है, सोचना भी मेरे लिए अजाब हो, मेरे ऊपर अजाब हो अगर मैं पब्लिक के पैसे पर पूरी तरह डाला, और किसी को डालने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। यहाँ किसी को पब्लिक के पैसे पर, मैं फिर से कहूँ कि करप्शन तो दूर की बात है, वो सोचेगा भी तो सोचने भी नहीं देंगे। आलमगीर भाई, जब से आप MLA मुंतखब हुए इसके बाद देखा जाए कि फिक्स्ड जो एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, क्या वजह है? उसके लिए मैं आपको स्पेशल किस्म के चश्मे दूंगा जिससे आपको दिखेंगे। चलिए सही है, वो चश्मे का इंतजाम। सर अवामी सवाल तो ले लें।